kase bi a yɛde bɛma Landlords Association Fera for nya san de ama Nelson Boakye Yadom the Open Assemblyman wo ampeyo apaaso asago ne odaso emse busuakuo mienu ene yɛde bɛma wo Landlords Association ene adofo a ɛboa yɛn ena the Open Assemblyman so far the Odia Bedre we are very grateful enkansu tobre na mobile ya enka be me dem kambon ka dodo a aka kwan so ye bi nko mebi mba da bia MP betwa MC betwa MP betwa MC betwa emfie miensani omumu bia ne wo association ene assemblyman de play ene adofo bi etete apaaso ne mpatam ye kan ye ho bom ne agi kwan because aban fie a hwe ye ne fie ye ho mesret mamufo ne se die wa take initiative no ya wa ye bi ma ye hu no se wa basobode a one o se de man assemblyman aba ko ye hu dwumade bi o de the first wa take initiative na watu anamo a watimi ne ya kan bom me part of Landlords Association watimi ne ya bom adwumade se ye koso no ya wa bato obi a ye ntoma no na ye hwede obetimi aye ade ye hia ye teamwork ne adwuma ne marketing kitikiti bebre ne ebetimi aye ade Bedende Patrick Owusu, popularly known as Pekus.